like to invite all of you for the next 5 minutes. We will have some interactive session. So I believe behind me, or if not, you go follow through my guide. Kindly open mentimeter.com, and then we'll have 3 quick questions just to get your views about the current conditions or situations of our education system. So firstly, you can go to mentimeter.com, and the code is behind me as well, but I'll just say it out for you as well. So the first question, you can enter the code five, you can enter the code 45461371. And the question goes, since we are talking about the national education, the question is in Bahasa Melayu. Apakah pandangan anda tentang silibus sekolah di Malaysia ketika ini? Adakah terlalu berat, sesuai dan relevan atau perlu ditambahkan lagi? Jadi saya beri 1 minit untuk anda menjawab soalan tersebut, berikan pandangan anda dan kita akan lihat keputusan secara live di skrin belakang saya. Okay, 86% sekarang mengatakan terlalu berat. So for our international community, basically 86% are saying the current national education system is giving way too heavy of syllabus for our school students. Okay, 20 seconds left. Okay, baik, kita perlu berhenti untuk soalan pertama. Jadi kita dapat sini 81 berpendapat ia terlalu berat untuk pelajar sekolah. Dan yang selainnya, Tuan Syed akan, Mr. Syed will look at it. Seterusnya, the second question, soalan kedua, kodnya adalah 15898075. Soalannya begini, mata pelajaran bagi sekolah rendah perlu dikurangkan terutamanya bagi tahap 1. Adakah anda setuju, tidak setuju ataupun kurang pasti? Boleh beri pandangan anda. Mereka yang menonton program ini daripada YouTube Live channel IAM Official juga boleh menyertai kuis ini dan beri pandangan anda. Okey, 30 saat lagi sebelum kita bergerak ke soalan yang seterusnya. Baik, terima kasih atas kerjasama anda. Soalan yang ketiga, kita akan gunakan kod 87486755. Soalannya begini, pembangunan silibus di sekolah perlu melibatkan guru-guru di pelbagai jenis sekolah sama ada di luar maupun di luar bandar. Adakah anda setuju, tidak setuju ataupun tidak pasti? Boleh kongsikan pandangan anda bersama kami. Laju-laju, nice.
30 saat lagi untuk soalan kita yang terakhir untuk sesi pertama. Jadi setakat ini kita ada 103 orang yang bersetuju dan itu adalah majoriti. Ada 2 orang tidak pasti dan seorang tidak setuju. Baiklah, itu sahaja untuk sesi pertama. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan atas penglibatan anda bagi kuis pagi ini. Ladies and gentlemen, for your information, this first session is dedicated to Almarhum Tan Sri Dr. Wan Muhammad Zahid Muhammad, the former Education Director General. He has tremendously contributed and empowered the school systems and education system in our country as a whole. Without further ado, Brother Said Manawar, the floor is yours. Terima kasih Dayu, Yang Berbahagia Profesor Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, honorable guests, distinguished speakers, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very warm good morning I wish to all. The organizing of this Edu-Action debate is not without receiving slings of criticism, and I would like to share a few of them. At the very first moment when I started promoting this debate, the first criticism that came to me was who are the representatives of the designated ministries, because that particular brother mentioned to me that it's like the PTA is like the PIBG standing outside the school gate and shouting out loud. Macam PIBG berdiri di luar pagar dan bersorak, mengkritik. That was the criticism towards organizing of such debate. And also there were critics saying that what will come out from this particular debate? Is it going to be a fruitful one? This is another round of academic pandemonium. Nothing really can be done because the system, the problem is so endemic. And also another criticism saying that a lot has been done by the designated ministries, both MOE and also MOHI, but people, the general public, are not aware of the success stories. And therefore, the public should not be invited to engage in a public debate because they are not aware, they don't understand. My quick response to all this criticism is simply the same argument is the very reason why we need to engage the public. Because I think everybody is a stakeholder. Education is the biggest, is the most pertinent entities, and it's an investment. And in fact, education received the biggest chunk of the budget, I think, since independence up until now, for the last 65 years or so. Therefore, each and every one of us, we are all stakeholders to the education system. And I've been on the national TV since the last 26 years or so. I've been saying this oftentimes, and I'd like to share it again. In that span of 26 years, there was never 1 year that I failed to discuss about education, and I've been asking the same question over and over again for the last 26 years and getting the same answer, meaning nothing really changes when it comes to our education system. And I think this is an opportunity, despite the fact I think Tan Sri began by saying the organizer have been pre-planned the whole debate since the last 6 months or so. So it is not meant to coincide with the general election, but I think this is a blessing in disguise. It is upon the organizer and also all the debaters and the speakers on stage here to prove otherwise, that we want something really fruitful coming out from this debate, so that all parties involving in this general election will take account the pointers and ideas from this debate and put everything inside their manifestos. Let's do that. And I think we should express our appreciation to IIUM, Tan Sri Zul in particular, for organizing this debate. Let's give IIUM a big round of applause. Perdebatan ini dikendalikan dalam 2 bahasa. It's going to be bilingual, so that we can, we hope that the points will resonate well down to the ground, semua untuk berdebat.
Jadi semua yang berada di dalam dewan ini nanti akan diberikan ruangnya untuk bertanyakan soalan. Tuan-tuan yang sedang menonton ini di YouTube juga sudah boleh mula bertanyakan soalan. Saudara Brodin akan membantu. Semua pembicara, pendebat di atas Zul awal-awal lagi dia kata, what is there to debate? Everybody is from the same mazhab. But I suppose LIPAD is the one closest to the MOE. Kan? Jadi adalah, dia ada carry some weight lah. Kalau tidak, Dr. Mastura kan, you are chairman of the committee. Jadi saya rasa kita masih boleh. Cumanya saya rasa malangnya sebelum ini, apabila kita berdebat tentang pendidikan, pendidikan telah menjadi komoditi politik. I've been saying this so many times. Sehingga kan kita gagal berdebat secara terbuka. Saya tak pasti kalau pendebat yang ada di atas pentas ini mereka akan bertanding. Nomination day is on the 5th of November. We shall see. Dr. Oti ni kalau bertanding popular juga ni, ala-ala Cikgu Fadli dia ni. 450,000 guru. Saya sebutkan kata kalau 450,000 guru ini mengambil sikap, mereka sahaja boleh membentuk kerajaan. Jadi ada dua sesi tuan-tuan. The first session is dedicated to our education at school system, and the subsequent segment, the subsequent section pertains to the tertiary education. Dan di dalam setiap sesi ada 4 pusingan. Pusingan pertama, setiap pendebat diberikan 7 minit untuk berbicara. Premis yang akan saya sebutkan seketika nanti. Pusingan yang kedua, mereka telah pun diberikan giliran untuk menjawab. Semua pendebat yang dipentas akan bertanyakan soalan kepada seorang demi seorang dan akan dijawab dalam tempoh 4 minit. Itu pusingan yang kedua. Pusingan ketiga, kita mula menerima soalan daripada tuan-tuan yang berada di dalam dewan dan juga yang menonton secara dalam talian. Dan pusingan keempat, 5 minit setiap seorang untuk merumuskan pandangan masing-masing dan menyatakan steps need to be taken. Apakah langkahnya supaya debat kita ini tidak menjadi sesuatu yang futile. Ya. Jadi ada 4 pusingan itu, kita sepatutnya boleh membereskan perdebatan ini selama 1 jam 30 minit, 90 minit begitu insyaAllah. Tuan-tuan, pusingan yang pertama ini berkait tentang sekolah. Premis yang telah diberikan adalah, the premise for the first session, that despite the noble falsafah pendidikan negara at the very core and a very splendid curriculum, our schools have failed at delivery, where pedagogy has failed to nurture the right ingredient of a balanced man. Meski berbekal falsafah pendidikan dan kurikulum yang jitu, pendidikan di sekolah telah gagal dalam aspek penyampaian pedagogi dan tidak menyediakan atau gagal membangunkan bakat yang seimbang. Setiap panelis, saya mulakan dengan Dr. Mastura, diberikan 7 minit dan rakan saya Dr. Muhammad Ikram Abu Hassan akan memberikan peringatan. Kita uji locengnya 1 minit maksudnya. Ya, saya mulakan dengan Dr. Mastura. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, Tan Sri Rector, thank you for this opportunity. And then the organizing committee and Brother Syed Munawar as well. Well, when I was invited to this kind of debate action, I feel like, am I going to teach? Am I going to deliver knowledge, or I'm going to discuss? You know, and then finally, okay. And for your information, for audience information, this is the first time we heard about the planning. Okay, round 1, round 2, round 3, round 4. We didn't know. We have no idea of what's going on, and then indeed, okay. Inshallah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. So talking about the reality in our school, I would like to start off with referring to the questions just now. Okay, sebab ada jawapan tak pasti, setuju, okay, tak setuju dan sebagainya. Okay, then talking about the syllabus. Okay, number 1 is talking about syllabus. Syllabus terlalu berat. Okay, jadi kita kata syllabus terlalu berat. The issue here is that when we talk about education, we have 4 main important things. Number 1 is knowledge. Number 2, skills. So every time, knowledge, 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 knowledge. So skills. So are we aware that there are other things involved in teaching and learning? For students, for example, when they want to learn something, they have to have what we call as disposition to learn. The interest in something. In Malaysia, we know that, for example, like in secondary school,
we have psychometric tests because we want to know the students prone to what are they are good at what are their interests, what are their disposition. Unfortunately, we have this psychometric, but we don't apply. What's the point of having psychometric when the student further their study in Form 4, they still have to take courses. And then if we compare to the to other countries, I mean developed countries, for example, like in Japan, in US, in UK, in New Zealand, Australia, and other all these OECD countries. When we compare to that, we talk about career path. You know, the core courses, for example, how many core courses that our students have to take? And yet they are elective courses. In developed countries, they only have, for example, like 2 or 3 core courses, and the rest will be, they will refer to the so-called psychometric test, so that the student will be able to do whatever they are interested in and whatever they want to do. And then they develop the career path. I mean, this ability starting from even at about 14 years old, 15 years old. And then fortunately, what they have been doing, this thing actually is in line with Ibn Sina's. Okay, if you refer to um, the canon of medicine, and there is a part in the book, okay, salah satu daripada bab dalam the canon of medicine adalah falsafah pendidikan mengikut pandangan Ibn Sina. Dan Ibn Sina, dia menggariskan ada four stages in terms of education, from baby up to 2 years old. Dia panggil Sinnul Mahdi. Okay, and for this stage, of course, there are certain approaches, certain syllabus, so-called syllabus. And then from 2 to 5 years old, dia panggil Sinnul Raudah, usia buayan, usia prasekolah ataupun, and then after that, from 5 to at about 10 years old, barulah dipanggil formal education, and then after that it will be another higher education. And then Ibn Sina already started and suggested that, you know, if a child wanted to excel in their career, it should be started by the age of 14 years old. So kita buat psychometric umur 15 tahun. But what we have done, okay, then four categories of learning. I mean, the knowledge, the skills, and then the disposition to learn. Number 4 is the emotion part. We forget about this. If you refer to the UNESCO, you know, among the main important things in learning is happiness in education. So my question now here is that, are our children happy going to school? I'm asking you all here, are our children happy going to school? Do you really want to go to school? So what's wrong? What happened? What we have done to the kids? Every time when we want to introduce something new, and then we force, okay, we add syllabus, we add subject. And when talking about primary education, preschool education, primary education, here we can see that they are 2 different school of thought. Number 1 is subject-based, and number 2 is developmental-based. When you talk about developmental-based, we should teach children in accordance to their level of understanding. We need to approach the children. In other words, the curriculum should suit the need and the stage of development, not to force the children to suit the curriculum. So that's why, thank you, Dr. Akram, for the reminder. Okay, so that's why I agree. If we want to develop a syllabus, a curriculum, okay, if we refer to this developmental based, okay, we should consider the emotion of the children, the ability of the children, you know, and if we don't do that, it will become a problem. And then when it becomes a problem, okay, we force the children to do things that beyond their ability, beyond their level. Then come issues related to mental illnesses, stress, going to school but they feel stressed, going to school but they are not happy. So, you know, okay, when we talk about developmental base, actually it will cover many things, the physical, the emotional,
you know, okay, before I end this first round, okay, give me only 30 seconds. Okay, for example, like in the UK, they have what we call as baseline assessment. What is this baseline assessment? This baseline assessment is that they will measure or they will assess children's ability in accordance to this. For example, like even for subject-based mathematics, what are the mathematical skills for children 8 years old? What are mathematical skills, the developmental milestones for mathematical skill for children 10 years old, 12 years old, something like that. And then okay, when they have this some sort like checklist, all right, when they have this some sort like checklist, so then if let's say, okay, mathematical skills or scientific skills, or let's say knowledge and understanding of the world or geographical skills for children 10 years old are this list, then they will, the teachers will do this formative assessment, and then through that, they will know that whether the children up to the level of this 10 checklist, for example. So parents, because the basic things about assessment is to measure or to know whether the children understand what the children can do before and after, to compare between the child, between himself or herself with himself. Dia dengan diri dia, bukan compare dengan orang lain. We talk about Finland, we talk about Japanese education. When they are doing this, they are proud of, okay, anak saya boleh membaca. Okay? And then the other parents say, my son is very good in swimming. The other one say, oh, my son is very good in playing football. So nobody will worry because they know each child is different. Kita bercakap semua orang, setiap kanak-kanak berbeza. But in terms of practices, we don't do that. We force children to follow the curriculum. Thank you very much. Terima kasih Dr. Masura. Tidak perlu untuk saya ulas, kita akan ada ruang untuk semua panel juga mengulas. Saya teruskan dengan Dr. Oti. Isunya adalah dengan pedagogi, mesti kita sudah ada falsafah pendidikan, kita sudah ada kurikulum. Dr. Masura sudah melahirkan beberapa pointers. Silakan Dr. Osman. Okay, terima kasih Tuan Syed. First of all, thank you very much for the invitation for me to be one of the panel here, especially to Dr. Zainal as well as Tan Sri Zul. Sometimes I'm thinking of why now we are having a lot of debates after 65 years after our Independent Day. Okay, this should be the talk that we did 55 years ago, not today. Okay, I would like to start with the philosophies of our education. This is one of the Nobel, the best philosophy of education in the world. I talked to my friend last night from Sweden. She said that the philosophy of education in Sweden consists of 3 words: safe, secure, and well-being. That's it. That's all. But we have 99 words, okay, of our educational philosophy. This is the best ever. So I have to write it here. And I want to only take out the gist of this philosophy. First, developing the potential of individual student, meaning that no one left behind. And then intellectually, spiritually, emotionally, and physically. Is that what we did now, okay, for the last 65 years? Is that what we have? I don't think so. Okay, we more focus on intellectual, yet we have more than one domain of intellectual. Okay, what we focus is on only on subject matter, intellectual, and more on rote memorization. That is what they gave us to our kids, to our children. For sure, they have something to do. Okay, for sure, they become a workers, they become a professional. But education is more than that. Okay, I want to look from the perspective of school system, not education. Education is noble, but the school system, what we are having now, we don't have any opportunity. We don't have any other reason. Instead of comparing ours to other developed countries, okay, I have been thinking that what the kids have in US, in UK, even in Finland, in Sweden, they must work hard.
They have a very hard syllabus. Why? Because they are developed country. They have all kind of technology. That is my the biggest misunderstanding that I have all this while. Okay, when we have the opportunity to go abroad, then we notice that they are having a very fun primary school, elementary school system. They go to school without textbook. Okay, they have a lot of interaction with the teacher, a lot of things. They gain a lot of knowledge indirectly or directly. Okay, uh, from education to school system. Okay, based on OECD report, based on my own experience, to move from education to school, there are two main keywords. One is equality, and another one is empathy. I almost never heard the word empathy. Okay, mentioned in at any level of our school. I don't even, not even once, one time I experienced the word empathy. So what happened to developed country? Okay, they try to make the student equal in every single aspect, and in the same time they try to emphasize empathy. Whatever they try to create their own system at their school, they look after empathy. Okay, think from the perspective of the student. Maybe for sure from the developmental perspective of the student, of the children, of the kids. Okay, that's one thing. So when we compare our country to developed nation, developed country, we are far at the bottom of the ranking. Okay, so we have to notice that. So we don't have any choice to look why they have a very good system compared to us. In terms of subject, okay, here I list down the subject that year one student have at Malaysia, Japan, Korea, Singapore, Finland, and Australia. Just to answer the question right now, just now. Okay, we have 10 subjects. Okay, from mathematics to dunia music. Okay, we have 10 subjects, and we have 4 core subjects. Japan, they have 7, only 2 core subjects. We have 4, they have 2, but they have 7 altogether. Plus music, plus art, plus moral education. Korea have only 1 core subject, that's maths. Sorry, 2 core subject, maths. Okay, and Korean language, 2 core subject. Singapore have 7. Okay, mathematics, English language, mother tongue language, and that's all, 3. They don't have science subject. Finland have only 2 core subject, mathematics and Finnish language. They have 5 only subject. Students at Finland have 5 subject. Okay, Australia they have also 5. Also have 5. Okay, excluded science. They have maths, English, art, and music. So we have 10, double than what they have at the developing country. We have 10. We are torturing, we are pressuring our kids. Okay, at the end of the day, we only have only the cream of the cream. That is not education. That is how we uh, separate the best worker for the futures and the grab food delivery for the future. That's what we did to our kids. Sometimes they are very good at something, okay? Because we kill their passion, okay? From the science subject, from mathematics subject, we kill their passion. They don't want to learn mathematics. They don't want to learn subject. At the end of the day, so they lost their passion at primary school, and there's nothing that we can say at the secondary school. Okay. Tuan Syed messaged me about VUCA. Okay. I think last week about VUCA. So I'm thinking of, VUCA. I'm thinking of that we are offering the VUCA perspective of our school. Not the VUCA that we have the system on us, but our system is actually VUCA. First is volatile. Our system is not stable. We keep changing there, we keep changing here. We are not.
Okay, when one minister say we need to add something in our syllabus, so the ministry try to add something. Okay, so okay, we have 10 topics for science. Okay, at year one. If we compare to Pearson, okay, uh, our officer from the Ministry of Education say we have benchmark our syllabus, okay, to compare to international syllabus. But when I look into Pearson, Pearson don't offer science at year one, at year two, at year three. Pearson start science, sorry, year one and year two. Pearson offer science at year three, okay, and they offer only 5 topic per year, but we have 10 topic, and we have 12 topic at year six. That is too much. That is too much for our kid. Okay, nobody want to become a scientist. I don't think so. We try to train them to become a scientist. The expert from the science background, they want our student to become a scientist. The expert from the mathematics background want our kid to become a mathematician. The expert from the visual arts want our student to become an artist. At the end of the day, we don't have not even one scientist. Okay, they get fed up and then they try to get rid of the school system. Okay, first our school system is volatile. Okay, it's unstable. We don't have a clear vision. Can you sum up, Doctor? 30 more seconds, please. Can you sum up VUCA? Please sum up VUCA so that we Yes, can yes, move on. yes, Buka. Hmm. And then secondly is uncertain, it's unpredictable. Okay, we have UPSR, we have PT3, now we don't have UPSR, you don't have PT3, and then we change it to TP. That is the more ridiculous action from my own perspective. We don't judge based on, TP1, TP2. That is a holistic process. Not after this lesson, we say, you got TP1, TP2, TP3. That is the worst way to judge student based on the classroom-based assessment. I don't think so. Okay, and the third one is complex. We are very well known as our complexity with the STEM subject, with the penaziran, okay, monitoring from the Ministry of Education, with the model, the module, the thematic, whatever is so confusing, and the teacher gets so, stressed with every single thing that we want to put into the system. And the last one is ambiguity. Okay, lack of clarity. Okay, so this department say something, okay, another department say another thing. At the end of the day, we try to do a lot of things. And you know what happened to TS25? What is Okay. it? Transformasi School 25. Okay, they have to prepare the rancangan pengajian harian, almost 2 or 3 pages. They don't do that at the developed country because teaching pedagogy is the authority for the teacher to choose whatever they think suitable for the student. You don't prepare the RPH for the teacher. That is another mistake. Okay. Saya rasa saja Okay. yang sempat saya beri. If you, Ada macam tadi ke? sudah, Okay, sudah terima bunyi. kasih. Sebab tu saya perasan. minta sum up tadi. Semangat Tak apa. semua. Ada Okay, itu pusingan saja. lagi, Terima Doktor. kasih. Terima kasih banyak. Serah balik I kepada. would advise everyone to follow Dr. Oti's social media account. It's very colorful. I think if it's in the tertiary level, he is the Cikgu Fadli of tertiary level. Perhaps if you go by the ratio, we have 30% more core subject. We should be 30% smarter, I guess. Let's move on to Haziq. Silakan, 7 minit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang berbahagia, yang dimuliakan Tan Sri Profesor Dr. Zulkifli, div-div kehormat dan juga kepada moderator, kepada pengunjung, kepada student-student yang datang. Jadi terima kasih banyaklah kerana sudi, pertama sekali kerana sudi menjemput saya kerana untuk berbicara lah tentang satu topik yang sebenarnya sangat-sangat berat ni. Macam disebutkan oleh Dr. Oti tadi, sepatutnya mungkin kita dah debatkan puluhan tahun sebelumnya. Dan saya sebenarnya di sini mungkin membawa satu perspektif kiranya orang luar lah, maksudnya yang bukan berada dalam sistem lah kot.
Sebabnya memang tak berada langsung dalam mungkin sistem pendidikan, dan tapi saya menghasilkan kiranya medium pendidikan yang tagline dia pun pendidikan di luar buku teks. Dan maksudnya memang di luar lah. Jadi mungkin dibawa di sini satu perspektif masyarakat umum juga bagaimana kami melihat maksudnya polemik yang berlaku bila kita membincangkan tentang maksudnya sistem pendidikan sedia ada. Jadi apa yang mungkin dibicarakan dalam motion yang dibawa oleh maksudnya moderator pada pagi ini adalah maksudnya kegagalan. Kegagalan tu kegagalan dari sudut mana? Adakah pada sudut falsafah pendidikan kebangsaan? Tidak. Rasanya kita semua setuju di sini bahawa falsafah pendidikan kebangsaan kita sangat-sangat cantik, hebat dan indah. Tapi mungkin masalahnya adalah dari sudut pembawaan, dari sudut driver, dari sudut maksudnya kenderaan yang membawa kita kepada matlamat falsafah pendidikan kebangsaan tersebut iaitu sistem. Dan bila kita sebut tentang sistem yang gagal ni, kita bertemu dengan satu maksudnya obstacle, satu rintangan yang pertama iaitu macam mana kita nak membicarakan, macam mana kita nak mengira, mengukur bahawa kita gagal. Apa kayu ukur yang kita guna? Apa contohnya kalau kita nak kata kita rujukan? Apa standard goal, golden standard yang kita guna, piawaian emas yang kita guna untuk kita bandingkan dan kita kata, oh aku tak mencapai standard, maka kita gagal. Jadi ini adalah obstacle yang pertama dan apatah lagi bila kita, contoh kita setuju untuk kita melihat sejarah mungkin. Kita dapat lihat bahawa sistem pendidikan ataupun ilmu ni secara general dia dipenuhi dengan paradoks. Maksudnya dia dipenuhi dengan pelbagai maksudnya percanggahan. Antara paradoks yang paling besar sekali adalah paradoks agama ataupun kebangkitan agama Islam itu sendiri. Kalau kita katakan bahawa sistem pendidikan yang terbaik mesti lahir daripada contohnya kerajaan ataupun tamadun peradaban yang hebat, tamadun peradaban yang mengangkat ilmu, agama Islam lahir di tengah-tengah padang pasir. Memang betul-betul masyarakat tersebut tak pernah keluarkan walau sebuah buku. Dan bila lahirnya tamadun Islam ini dipanggil sebagai satu paradoks yang sangat-sangat memeningkan ahli sejarah. Kita bagaikan satu kumpulan Eskimo yang kemudian meruntuhkan Rusia, kemudian meruntuhkan Amerika sebab dikelilingi yang mengelilingi tamadun Islam ataupun Jaziratul Arab ketika itu adalah tamadun Rom dan tamadun Parsi yang tamadun kehebatan keilmuan mereka sangat-sangat berkali-kali ganda melebihi daripada tamadun Islam. Tapi agama kita lahir maksudnya yang menguasai ilmu kemudian itu lahir daripada realiti yang sedemikian. Realiti yang satu masyarakat yang memang tidak langsung mengangkat ilmu. Dan kemudian kita ada paradoks yang lain. Contohnya paradoks untuk kita katakan dari segi logistik, dari segi ekonominya. Maksudnya sistem pendidikan kita perlu sistem yang dibantu oleh ekonomi yang mantap. Tapi itu bukannya kita lihat dari sudut sejarahnya. Bila kita lihat contohnya banyak ulama yang sebenarnya kisah-kisah mereka adalah dipenuhi dengan kesusahan, kemiskinan. Imam Ahmad sangat-sangat miskin dan susah. Dan ulama-ulama hadis, kalau kita baca buku dia penuh dengan cerita pengsan muntah, pengsan muntah. Sebab apa? Sebab sangat-sangat susah untuk mereka mengejar maksudnya ilmu hadis. Kalau kita kata contohnya sistem pendidikan perlu dibawa, perlu dibantu oleh kebebasan huriyah. Tak boleh maksudnya terpenjara. Tapi kita lihat banyak magnum opus yang terlahir adalah daripada penjara. Ibn Taymiyah melahirkan dia punya apa nama tafsirnya. Macam tu juga Hamka melahirkan tafsir Al-Azhar adalah dalam keadaan mereka terpenjara. Kalau kita kata tak boleh ada pandemik, Isaac Newton maksudnya menemui penemuan graviti. Pada ketika waktu tu Black Death ataupun wabak hitam, wabak maut. Dan macam tu juga mungkin paradoks yang agak besar juga iaitu ketika mana kita kata bahawa sistem pendidikan kita mesti dalam keadaan yang aman. Tapi tak, ilmu ni kalau kita lihat banyak ilmu yang yang menjadi melonjak, meningkat secara eksponen adalah ketika peperangan terutama sekali sains dan matematik STEM. World War adalah kita melihat melonjaknya ilmu sains dan matematik. Dan ketika itu kita lihat bahawa ilmu ni rupa-rupanya dia naik dengan sangat-sangat hebat juga ketika mana peperangan. Macam tu juga ketika Mongol menyerang tamadun Islam, menjarah, membinasakan, kita anggap bahawa akan mati terus intelektual dunia kita, tapi lahir macam tokoh-tokoh seperti Ibn Taymiyah pada ketika itu. Jadi kita lihat bahawa ada masalah yang sangat besar dalam kita mendefinisikan kejayaan sesebuah sistem apabila ilmu itu sendiri dipenuhi dengan pelbagai paradoks ataupun percanggahan yang kita anggap dia counterintuitif.
Dan mungkin satu yang agak moden kita panggil sebagai the paradox of Chinese education. Okay, ni mungkin ramai yang tahulah. Bila kita sebut tentang pendidikan Cina, pendidikan, kalau kita nak katalah bahawa negara mana yang mungkin paling hebat sekali sekolah rendah mereka, sains matematik dari sudut penilaian PISA, nombor satu sebenarnya China nombor satu. Dan sistem pendidikan mereka adalah sangat-sangat, kalau kita anggap sekarang ni adalah sangat-sangat tradisional lah, sangat-sangat tradisional. Diorang chalk and talk, diorang kena maksudnya lalui pelbagai peperiksaan. Dan mereka kena, maksudnya diorang punya darjah satu tu lebih kurang 3 kali ganda lebih kompleks daripada silibus darjah satu kita. Kalau anda tengoklah dah belajar darab macam-macam lah, diorang siap sertakan dengan falsafah daripada Sun Tzu, kita baca cahaya pening je. Dan ini adalah satu percanggahan, maksudnya kita membawa kepada satu persoalan, maksudnya bagaimana sistem pendidikan yang terbaik sebenarnya, dan mungkin caranya adalah untuk kita keluar daripada pandangan tersebut. Jadi saya sendiri adalah masyarakat awam yang bukan berada dalam sistem. Masalah yang saya tengok adalah apabila semua perbincangan tentang pendidikan kita adalah perbincangan berbentuk kritik ataupun kritikal, keburukan dan sebagainya. Ini sebagai orang luar. Bila kita berbincang tentang pendidikan negara kita, semuanya adalah buruk. Semuanya adalah itu ini dan negatif, maka dia membawa kepada satu paradigma dalam masyarakat kita. Sekolah ni adalah satu gelembung, satu bubble. Sekolah universiti satu bubble yang tujuan kita berada di sekolah dan universiti adalah untuk keluar daripada sistem tersebut. Dan ini adalah kiranya bagi saya satu masalah yang sangat-sangat besar, sebab dia menjadikan seolah-olah tak ada langsung seolah-olah habis diskurs tentang ilmu tersebut bila kamu keluar daripada sekolah dan kamu keluar daripada universiti. Dan sebagai masyarakat, kamu tak dengar tentang ilmu, kamu tak dengar tentang apa yang dibicarakan tentang ilmu daripada sekolah, daripada universiti. Kamu dengar kritikan, kamu dengar benda-benda buruk. Jadi itu yang menyebabkan apa yang saya buatlah, jadi saya cuba untuk mengubah. Jadi apa yang saya cuba nak buat adalah meningkatkan sedikit kewartawanan ilmu, knowledge journalism, daripada satu channel yang simple, channel YouTube. Dan apa yang kita nak buat adalah daripada kita mungkin bincang tentang keburukan sistem peperiksaan, why not we escape from that? Kita cerita korang belajar apa sebenarnya, apa nilainya, apa value-nya, yang sebenarnya kita sangat-sangat kurang. Maksudnya mungkin influencer ataupun bila saya tanyalah mungkin menamatkan, anak-anak sekarang dah sangat-sangat tak suka dengan sains. Diorang tak ambil subjek-subjek sains di sekolah. Soalan simple je. Siapa nama saintis Malaysia yang kamu tahu? Siapa hero sains negara yang kamu tahu? Diorang tak tahu. Diorang tak kenal satu pun. Bagi satu nama website sains Malaysia bahasa Melayu yang kamu tahu, tak ada. Jadi benda ni tak melimpah, maksudnya tak mencapai kepada mereka. Mereka hanya hidup dalam satu gelembung, dalam satu bubble yang mereka tak sabar-sabar nak keluar daripadanya. Dan itu adalah satu perkara yang saya tengok perlu ditambah baik ataupun mungkin perlu kita cakna lah sebagai masyarakat. Baik, kewartawanan ilmu saya kira dalam bentuk influencer, pempengaruh, ia absah, validated. Tetapi kita juga melihat bajet paling besar selama 65 tahun kepada sebuah kementerian sepatutnya tidak menghalang elemen yang disarankan. Itu nanti kita akan bergulat di dalam pusingan berikutnya. Tapi Zulhaimi, saya suka senyumnya. Dia pembentang yang keempat. Dia penuh dengan data. 7 minit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Syed dan juga panel. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Prof sebab I think Prof you set a very good platform. Okay, when you talk about education, what is the critical ingredient? And I like the fact that it's about disposition for learning. Okay, kalau saya boleh buat lontar ke belakang sikit lah, throwback sedikit, kenapa saya berada di sini. Okay, dan dan saya juga nak sum up sedikit sebab apa yang Haziq kata tentang kritikan. Saya bermula dengan salah seorang orang yang sangat-sangat frustrated dengan keluaran graduan. Because I used to be the head of HR in multiple multinational, GLCs and multinational companies. And every time when I see the results from the resume coming in, I'm always very excited. Double degree, 4 flat, But then again,
at the point of interview, dah ada some alert point. Sebab kebolehan bukan saja bercakap, tapi resolving simple stuff, problem solutioning, skills, tidak kelihatan. Kemudian saya bertanya sebab memandangkan banyak rasa macam ni, tidak cukupkah apa kita buat dekat universiti? Then the question comes in like, sebenarnya dekat universiti ni agak terlalu lewat untuk melakukan semua issues tentang problem solving, issues about communication, issues about socializing, issues about respecting each other. So bila saya fikir balik semula, kalau kita lontar ke belakang, Rasulullah bila dia membina umat dia, dia start dengan sasyah. Dia start dengan kekuatan. Sebab daripada berpuluh tahun dia membina sasyah, maka terbitlah ilmu-ilmu yang keluar, Avicenna, Al-Khwarizmi semua, because foundation is solid, rock solid. And that's what Dr. Oti cakap. I like the word Oti, macam overtime. Kan? Talk about, you need to build falsafah ni. I think it is best falsafah. I totally agree with that. Tapi kalau kita tengok now, kita go to the topic of reality of the school. The reality of the school is, it's not like that. Sebab, kita tengok, saya tanya satu soalan. Berapa orang antara kita, kalau anak kita SPM dapat straight A's, kita bangga? Angkat tangan. Berapa orang daripada kita yang kalau anak kita kat rumah, sebelum dia tidur, dia basuh pinggan, dia kemas rumah, dia say Assalamualaikum Ibu Walid, dan kita bangga? Okay. Berapa orang dari kita yang bangga kalau ada dua-dua? Okay. Tapi berapa orang daripada kita yang bila kita jumpa dengan kawan kita, kita akan tanya, kita akan cakap pasal academic achievement dulu ke, atau kita akan cerita anak saya kat rumah basuh pinggan? Tak ada kan? So I think that's the reason why kenapa sistem pendidikan kita lost its plot. Sebab mereka tengok akademik. Betul kita kata knowledge skill. Sebenarnya kalau ikut kajian falsafah, manusia ni untuk berjaya ada dua critical skills yang dia kena ada. Satu, kebolehan membaca dalam apa-apa language yang dia ada, dan satu, kebolehan mengira. Yang lain is about disposition of learning. It's about kehendak. The fact macam Encik Haziq katakan ni, orang yang pergi kepada your channel, dia dah ada that disposition of learning. And kalau kita tengok lagi hidup kajian kita kan, kita yang berada di sini, kenapa kita masih lagi tidak mahu, kita mahu belajar, bila kita pergi ke sekolah, ada something yang kita nak ke sekolah, it goes back to one simple fact. Mesti ada cikgu yang dekat sekolah itu yang kita suka. Betul tak? So the reality is, kita cerita pasal breeding, developing kids yang ada knowledge, ada skill semua. The reality in the school is sebenarnya cikgu-cikgu kita need help. Kita cerita pasal program. Siapa pernah dengar dual language program? Okay. Kita dengar cikgu kena ajar English dengan matematik dalam bahasa Inggeris. It goes back to this data. Bila kita nak implement tu, kita tanya tak, cikgu kita ni dia punya bahasa Inggeris level dia banyak mana? Kan? Untuk membuat pelajar yang lahir, the student will only be as good as how the teacher teach. If the student tak ada disposition for learning. And in fact, the disposition for learning pun is sebab cikgu yang kena buat. Bila kita cerita pasal guru-guru kena, kita melihat potensi anak-anak. Sebenarnya untuk melihat potensi anak-anak, cikgu-cikgu ni kena ada satu skill, ada dua skill yang sangat-sangat important. Satu, they call it differentiation atau pembezaan. Iaitu bila dia tengok anak ni, oh anak ini boleh buat ini, anak ni boleh buat ini, anak ni boleh buat ini. Dan yang kedua, dia ada kebolehan untuk melakukan assessment for learning. Menilai untuk pembelajaran. So bila kami, sebenarnya saya dalam program kami saya bukan MOE, kami bekerja sama dengan MOE untuk satu program bagi program sekolah amanah, adalah untuk menolong sekolah-sekolah ini supaya guru-gurunya mempunyai keupayaan to create the learning environment that will produce sustainably kids yang menjadilah. Okay?
Tak kisahlah menjadi akademik ke atau menjadi sebagainya. And the data shows, okay, ini data saya yang pertama saya keluarkan lah. Untuk setiap sekolah yang kami masuk, guru-guru untuk kedua-dua skill ni tahap mereka hanya pada 20% ke 30%. Dan you'll be surprised that this 20%, 30% termasuk sekolah-sekolah seperti Kolej Tengku Kursyah dan Malay College Kuala Kangsar. So the thing is right now the reality of the school, Sedikit penjelasan, 20-30% apa? kita ada penilaian rubrik kompetensi. Kompetensi, okay. So kompetensi untuk melakukan pembezaan dan kompetensi untuk melakukan assessment learning. These are basic for potentially to come out with the potential of the kids. It's about 20 to 30%. As compared to, the thing is, but it's not really tak ada hope. Because after they've gone through the upskilling semua, they can go to 80-90%. So the question right now that we actually do is, kita cerita pasal apa anak-anak kita buat. Tapi kita juga kena tengok apa engine which is the teachers itself. And interestingly lah, you cerita 50 billion ringgit and Malaysia is among the best in terms of allocation. Consistently always above 10% of kita punya budget. So and 80% of that 50 billion tu adalah emoluments kepada guru-guru. So kalau saya cakap bahasa corporate, ini adalah asset. And kalau kita kata untuk melahirkan anak-anak yang baik, we need to sweat the asset. But do we really sweat the teachers enough? I think in this case, really upskill them, monitor them, and rather than criticize, support them. So these are the kind of things that I think the reality yang kita kena tengok. Of course ada banyak lagi reality lah. Tapi to set the tone of this is that we need to do something about pembentukan sokongan guru. Dan saya dah akhirkan saya punya 7 minit ni, doktor, ialah I think kita ada masalah di sistem. Isu-isu seperti Dr. Fadli, kita ada masalah sistemik daripada sistem pendidikan kita. So that's my closure. Baik, terima kasih kepada semua pendebat. Kita masuk kepada pusingan kedua. Saya menggunakan budi bicara saya untuk mengolah semula bentuk perbincangan ini supaya dia memenuhi matlamat dan ruang. Walaupun kita sudah melakukan pengundian, tadi saya masih memberi ruang untuk sama-sama kita bertingkah. Tetapi ada beberapa perkara yang asasi yang cuba saya bereskan. Saya sebutkan 26 tahun kita berbicara tentang ini. Di sepanjang sekitar setengah jam yang lalu, saya mencari-cari apakah ada benda baru. Saya rasakan tidak. Tuan-tuan, kita bentangkan perkara yang kita pernah sebut di dalam banyak tempat. So let's address the elephant in the room. Gajah yang paling besar. Sistem, pedagogi, apa sebenarnya hurdles yang kita hadapi dalam konteks pendidikan kita ini. Psikometrik tidak dilaksanakan, Dr. Mastura menyebutkannya, tiadanya empathy. Empathy itu dalam bentuk bagaimana yang Dr. OT rasakan perlu. Paradoks agama di dalam kurikulum kita yang dikritik sebagai 10 core subjek itu, agama dan moral antara jam, contact hours yang paling besar. Dan itu polemik yang besar dan sensitif. Saya sebut ini di dalam konteks ini UIA. Maka saya membuka mengambil risiko mengatakan bahawa meniadakan subjek pengajian agama di dalam kurikulum adalah satu tabu yang besar. Politically, kerana itu saya mengatakan kita menjadikan pendidikan ini sebagai komoditi politik. Jadi imbangan kepada kurikulum agama itu adalah moral. But yet we still have 1 and B. Dalam keadaan weightage pemberat yang paling besarnya adalah agama dan moral, kita masih melahirkan masyarakat yang tidak bermoral. It's a waste of public fund to me to perpetuate things which are readily ineffective. Zulhaimi dah tersenyum di situ sebab saya tahu dia ada jawapan. Kemudian Zulhaimi menyebutkan soal pendidikan guru. Zulhaimi, PPPM. PPPM itu akan tamat 2025, 2 tahun lagi. Dan ia bermula untuk tempoh yang panjang. Tahun hadapan KPM akan mengendalikan kurikulum baru. Tetapi kita ingin tahu apakah natijah daripada PPPM itu yang dibelanjakan puluhan juta menggunakan konsultansi McKinsey. Ini adalah elephant syndrome. Dana awam yang telah digunakan begitu banyak tetapi gagal melahirkan kualiti yang kita semua keempat-empat tuan-tuan kritik 7 minit masing-masing. Saya nak mulakan semula ruang ini kepada Dr. Mastura. 4 minit. Okay.
4 minit. Okey, sebenarnya isu ni kalau nak dikupas 40 minit pun belum tentu cukup. Okey. Dr. Ikram akan kawal, loceng masih tetap berbunyi. Okey, terima kasih. Saya tertarik tadi sebab kita menyebut tentang kebolehan membaca. Okey, Iqra. Kita sebut tentang Iqra. Tapi isunya sekarang bila kita menyebut tentang Iqra, adakah kita mengajar anak membaca ataupun memupuk minat membaca sehingga anak-anak merasa mereka ada interest tentang ilmu? Itu persoalannya. Kita berlumba-lumba. Berlumba-lumba mengajar anak boleh membaca daripada usia 3 tahun, 4 tahun dan parents proud. Anak saya boleh baca umur 4 tahun without really know. The issue ialah kalau sekiranya anak-anak ini boleh membaca, mengenal. Okay, we talk about mengenal simbol. Simbol itu tidak sesuai untuk kanak-kanak berusia di bawah 7 tahun. The isunya di sini Brother Saifunawa, isunya di sini ialah kalau kita nak sebut pasal training guru, mereka ni dah guru-guru di Malaysia, mereka ni bagi saya mereka dah ada sijil ikhtisas untuk mereka menjadi guru. Mereka dah belajar macam-macam teori di universiti, di IPT dan sebagainya. Saya nampak di sini ialah isu aplikasi di mana bila belajar berpusatkan kepada peperiksaan, akhirnya apa yang dibelajar, teori-teori yang dibelajar dalam kelas-kelas di universiti, di institusi pengajian tinggi tidak dapat diaplikasikan dalam konteks realiti. Kita sibuk dengan okey, tak cukup silibus, silibus kita tak standard, maths tak standard, English tak standard dan sebagainya. Kita sebenarnya concern pasal standard, nak level tinggi ataupun ability to apply what they learn, what the students learn into practical daily life. Jadi ini isunya. Sama juga bila kita sebut tentang membaca, umur 3 tahun paksa membaca, ibu bapa bangga anak boleh baca. Without really knowing, mungkin ada dalam kalangan anak-anak ini yang kita nampak bangga umur 4 tahun boleh membaca, menghadapi masalah apa yang kita panggil sebagai sindrom hyperleksia. Jadi yang di luar sana, yang di sini boleh cari, boleh Google apa itu hyperleksia. Masalah kalau anak-anak kita menghadapi sindrom hyperleksia, bermaksud dia baca tapi dia tak faham. Sama betul macam burung kakak tua belajar bercakap, what they don't understand what they are talking about. Itu yang terjadi. We talk about the dalam konteks assessment kita kata knowledge, understanding and application. Bila sebut knowledge semua based on recall, memorize. They don't understand. Tapi tetap score A. Kenapa score A? Sebab our system. You know, they memorize everything. Tapi bila, okay, kalau contoh dalam konteks pendidikan Islam, wala taqrabuz zina, hafal semua ayat dengan maksud. Tapi faham ke apa maksud wala taqrabuz zina? Kenapa berlaku moral decay yang begitu teruk? Why? Sebab mereka hafal tapi tak boleh apply. Bila tak apply, how are they going to internalize? Dan saya sebenarnya merasa simpati dengan guru-guru di sekolah. Bila saya pergi menyelia pelajar-pelajar kita di sekolah, I mean among our students, okay, kita lihat kepada cara penulisan lesson plan, di situ objective learning outcomes. Okay, di akhir pembelajaran pelajar-pelajar boleh menyebut berapa perkataan. Di akhir pembelajaran pelajar-pelajar boleh menghafal, menunjukkan. Is this what we want? Yang kata pembentukan sahsiahnya di mana? Kenapa ini menjadi garis ukur? And I'm sorry to say, bila saya tanya pada guru-guru di sekolah, macam contoh Nazir datang ke sekolah, I think I have to say this. Okay, siap check. Okay, kat curriculum ni 1.1.2. Okay, kat mana you tulis dekat buku lesson plan ni? Tak ada ni. So benda ni tak standardized. Is this what we want about education? It's something that we need to think about. Okay, we talk about education is about learning outcomes, but we forget about the process. Kalau saya boleh umpamakan, kalau bila kata sebut pasal proses, macam kita menyuruh budak-budak siapkan satu bermain puzzle. Okey. Kalau kita kata kita tengok pada outcomes, okey, dalam masa 10 minit, dalam masa setengah jam kena lengkapkan puzzle. Lepas tu bila dia tak lengkapkan puzzle, kita akan kata kamu dah gagal lengkapkan puzzle. This is if you talk about outcomes. Sedangkan outcomes tu maybe a year, months, years. Okay,
tak semestinya there and then. Tapi kalau proses, kalau kita think about proses, walaupun budak ni ataupun kanak-kanak ni dia tak berjaya lengkapkan puzzle, dalam proses dia belajar, ada tak dia waktu dia buat puzzle, apa yang dia belajar? Dia belajar tentang bentuk, dia belajar tentang sudut, dia belajar tentang padanan warna, dia belajar tentang macam-macam perkara yang dia boleh belajar. But we don't look at the process. We just think about the outcomes. Baik, soalan susulan saya, walaupun soalan yang sama saya berikan kepada Dr. Mastura tadi juga kepada semua. Saya minta kerjasama Dr. Ikram, selepas ni cukup 4, kita bunyikan 2 kali untuk membantu saya. Apabila Dr. Mastura menyebutkan tadi soal moral, agama, saya bangkitkan satu realiti yang saya selalu bangkitkan dalam banyak forum lain. Saya ambil kerana pentas ini UIA, saya ingin menghayati semangat UIA itu. Kita meletakkan core subjek agama dan moral misalnya. Tetapi masyarakat Jepun yang sedikit core subjek itu, mereka tidak religius, tapi mereka yang paling tinggi moral dan paling tinggi disiplin. What went wrong? Dalam pendidikan sekolah kita, kita tidak melahirkan masyarakat yang berdisiplin seperti Jepun. Mereka tidak mengajar Shinto, Buddha atau apa dalam sistem sekolah mereka. Apa masalah kita sebenarnya, Dr. Oti? Terima kasih ya. Soalan tu sepatutnya tanya pada tak apa ya, saya cuba jawab ya. Saya pergi kepada sedikit falsafah. Pendidikan adalah untuk memanusiakan, to humanize people, bukan to make them become a doctor or engineer. Akan ada engineer, akan ada doktor. Don't worry. Kita humanizekan semua, akan ada doktor, tapi kita nak selamatkan semua dahulu. Yang dikatakan sebagai empathy itu, kalau dalam konteks praktikalnya, saya suka nak berikan contoh. Contohnya tahap 1 sekolah rendah. Kenapa saya suka sentuh sekolah rendah? Walaupun saya mengajar untuk bakal guru sekolah menengah, sebab kalau hancur sekolah rendah, don't talk about sekolah menengah. Okay. Tahap 3, kita boleh buang semua subjek pun tak apa. Kita ajar numeracy, literacy. Mathematics is not about numeracy. Kan? Mathematics is subject matter. Tapi we teach them about numeracy dan literacy. And semua disiplin social, whatever lah. Untuk 3 tahun pertama. Jadi mereka ada suatu agama tak semesti subjek. Kita kan subjek kan agama. Kita tak semestinya ajak mereka pergi semayang ke, ajar apa-apalah, tak semestinya mereka tu perlu disubjekkan agamanya. Tapi kita lebih melihat kepada banyak subjek itu yang saya rasa geram sangat. Saya pening kepala anak saya tanya macam-macam, saya pun tak faham. Okey, terlampau banyak subjek, saya pun tak faham apa benda yang dia belajar di sekolah sekarang ni. Jadi kalau 3 tahun pertama, tahap 1 ataupun 2 tahun pertama, forget about subjek. Kita belajar je numeracy dan literacy. Kalau mereka pandai membaca di tadika pun, what's wrong? Biarlah mereka pandai membaca. Tapi we create collaboration, we create fun learning, we create whatever lah. Macam Jepun tadi kan. Tahun 1, mereka tanam satu pokok. Selepas 3 bulan mereka buat report. Tulislah tulisan cakap ayam ke whatever. So mereka respect apa yang mereka dapat walaupun sedikit. Okey, kita pula, saya juga selalu guna perkataan kemaruk. Kita tak boleh jumpa term baru. Jumpa term baru je kita kemaruk dengan term tu. Dulu KBKK, kita kemaruk dengan KBKK. Kita terperesin je KBKK. Sekarang lepas tu problem based learning. Sekarang ni kita kemaruk dengan STEM. Kita batuk sikit STEM. Sebab kita nak tunjukkan bahawa kita produce sesuatu dalam benda baru kepada sistem kita. Sebenarnya benda tu bukan baru. Benda tu dah ada lama dah. Okey. Kadang-kadang bergaduh juga sebab saya orang sains, jadi saya tak nampak benda itu perlu dikecoh-kecohkan. Benda itu benda yang kita hadapi seharian. Berbuallah dengan rakan-rakan kita di luar negara. Cikgu mereka tak tahu STEM pun. Mereka dengarlah STEM somewhere. Kan? Tapi bukan untuk student mereka, bukan untuk tukar bilik sains kepada bilik STEM, guru sains kepada guru STEM, asasi sains kepada asasi STEM. Untuk apa tukar semua tu? Saya pun tak nampak kenapa, tapi kita rasa itu satu kebanggaan. Okey, jadi apa yang kita perlu buat sekarang, contoh TP3, TP1 sampai TP6. Saya cadangkan buat 3 cukuplah. Okey, belum menguasai, sedang menguasai, telah menguasai. Cukuplah tak? Cikgu lah yang aturkan. Tak payah nak hantar report berkali-kali. We are wasting our time. Jadi dari segi praktikalnya saya tak nampak kenapa perlu itu, perkara-perkara itu perlu dilakukan. Macam mana kita nak bangkitkan passion untuk mereka belajar, passion untuk mereka membaca, passion untuk mereka menjadi baik, passion untuk mereka menunjukkan mereka
untuk jadi lebih baik. Kalau di Australia 85%. Kalau kita kata pasal physical education kan, betul-betul nak cakap kita boleh kata di Australia 85% anak-anak boleh berenang 25 meter. Yang itu dia punya minimum dia. Okey, yang lain tu sebab tinggal di desert yang tak ada kolam renang, tak ada sungai. Kita semua ada, tapi kita, saya ingat 10% pun anak kita tak pandai berenang, sepak jatuh dalam air, tenggelam anak kita. Kan kita terpaksa belajar ajar berenang pula kan. Kita nak buat tetapi benda tu tak diimplementkan. Saya selalu mencadangkan kita mengurangkan apa yang ada, mengurangkan subject matter tapi menaikkan humanity anak-anak. Dengan naiknya humanity, dengan naiknya passion, sebahagian besar yang kita bincangkan ini, dia akan boleh coverage termasuk guru, whatever lah. Terima kasih. Haziq, we try to address the elephants in the room. We've been talking about the same thing over and over again. What is the real hurdle in our education system? Haziq? Mungkin saya nak maksudnya tanya balas sedikit balas pada moderator. So kita debat antara kita kan. Okey. Jadi yang di-highlight tadi adalah moral dengan agama kan sebagai core subject yang nampaknya gagal. Gagal maksudnya membentuk masyarakat beragama, berdisiplin. Okey, kalau macam tu, apa core subject kita di sekolah yang berjaya? Kepada moderator. Jawab. Sepatutnya numeracy, tapi ada soalan parent yang berkata jadi kalau itu pun core gagal. tu satu tu gagal, jadi nak tahu okey yang lain berjaya lah kot. Berjaya tak? Core subjek yang lain yang berjaya. Kalau ikut macam matematik, sains ke apa ke, tengok makin lama makin jatuh orang nak ambil STEM kan. Kalau lain-lain, maksudnya kalau kita nak jadi borak tadi sepanjang tadi rasa macam semua gagal lah. Kalau semua gagal, maksudnya dia jadi macam satu persoalan lah. Okey. Mungkin dia bukan persoalan agama dan moral tu yang kita highlight, yang kita sepak-sepak kan. So, kita banding dengan Jepun dan sebagainya. Mungkin ada something hidden, ada something yang lebih background lagi di belakangnya yang perlu dipersoalkan sebab dia adalah satu persoalan yang sama. Macam orang tanyalah kenapa contohnya kerajaan Islam sekarang ni ataupun negara-negara Islam mundur pun Islam lah penyebab dia. So ini adalah kebanyakan atheist punya argument lah sebab dia tengok sekarang banyak mundur. So dia orang ni semua agama Islam, so Islam penyebab dia. Tapi kalau kita panjangkan sedikit konteks ataupun background, kita akan nampak tak, dia orang maju, dia orang maksudnya dia orang adalah penguasa dunia disebabkan oleh agama. Tapi at some point it becomes not like that. Antara kebanyakannya biasanya dipersalahkan adalah post-colonialism sebabkan penjajahan. Jadi kalau itu puncanya, maksudnya kita punya remedy, maksudnya cara kita pandang kepada subjek. Mungkin orang kata, okey, kalau masyarakat kita teruk, kita kena banyakkan lagi, maksudnya agama dan moral. So itu maksudnya kapal tengah bocor, kita bukan cari tambah perabot baru ke apa, dia kena banyakkan lagi tutup lubang-lubang kapal tersebut. Jadi itu mungkin yang kita nampak pada agama dan moral. Tapi satu persoalan yang lebih mendasar yang saya persoalkan dari tadi adalah kayu ukur yang mana yang kita guna untuk membandingkan antara sistem ini dengan sistem itu. Yang ini lebih baik daripada yang itu. Jadi contohnya sekarang ni kita boleh kata bahawa agama, contohnya agama, orang yang tak beragama ni hakikatnya diorang beragama. Diorang mengambil nilai-nilai agama sebelumnya. Apa yang diorang buat adalah diorang mengguna pakai, diorang tak sedar pun bahawa itu adalah jenama agama. Tapi hakikatnya adalah ia semakin tempang, makin lama makin tempang sebab agama ni dia mengukuhkan pandangan sekular liberal ni dia akan mengubah. So itu kita tengok pada LGBT dan sebagainya, maksudnya nilai-nilai asas kemanusiaan tu makin lama makin dibuang. So that's how I would argue, maksudnya yang kata bahawa agama ni ataupun agama moral ni adalah sebagai satu subjek yang bermasalah, yang perlu disepak-sepak, dibelasah. Maksudnya kita kena ada satu pandangan konteks yang lebih besar, yang lebih maksudnya yang ada background yang lebih nuance sedikit. Cuba menjawab apa yang Haziq timbulkan juga Zulhaimi, kerana Zulhaimi ada hard data on the ground. You mentioned that we consistently spending the biggest chunk of our budget for education, but when it comes to quality wise, the data shows that we are within the range of beberapa negara yang disebutkan. Saya tak perlu sebutkan ini. Meaning, kritik mengatakan petunjuk itu sebenarnya ada, tetapi ia tidak diwar-warkan, ia tidak dikongsikan untuk awam berhujah tentangnya. Zulhaimi. Okay.
sebenarnya saya untuk setiap daripada pandangan tadi semua sangat menarik. Kalau saya diberi lebih sikit daripada 4 minit, saya nak ulas sikit lah. Sebab kita cerita pasal realiti di sekolah. Because memang betul apa yang kata, apa salahnya. So saya sum up kan, isu ialah sebenarnya kita ada masalah kelompangan kemahiran di kalangan guru kita di sekolah. Kemahiran macam mana? Kemahiran mewujudkan experiential learning. Buku, it's experiential learning. What you talk about, melukis, I really want to relate to macam benda melukis yang apa bendera Selangor yang bendera Malaysia yang 13 tu memang tak senang. But it's about experiential learning. Sebenarnya, to be fair pada MOE, dia orang dah tahu apa masalah dia. Masalah ia adalah perlunya perubahan kepada cara mengajar. Okay? Pedagogi lah. Pedagogi. Tapi kita punya sekolah was so institutionalized in the back always, okay, dan tidak melihat ke depan. Guru-guru yang dilatih daripada keluaran, diorang ni datang macam penuh dengan inspirasi, semangat. But the reality bila dia masuk sekolah, ada guru-guru senior kata engkau penat-penat buat macam mana? Apa guna? Because nanti gaji kau dapat juga. Kan? So tak payahlah buat macam ni je. Saya nak share satu data yang sangat menyedihkan saya apabila, because dalam program kami bila kami buat, everything mesti ada baseline. You start sebab nanti kita nak ukur sama ada kita berjaya atau tidak berjaya. So salah satu daripada saya dapat bila report yang saya dapat daripada tim saya bila mereka pergi ke sekolah di Perlis, yang mana kita ada program dengan murid-murid sekolah-sekolah yang majoriti adalah anak asnaf. Dalam salah satu, kadang-kadang bila saya baca ni saya rasa agak sebab sikit, tapi kadang-kadang emosional juga kerja saya ni. Salah satu daripada dapatan ialah guru-guru bila dia masuk, dia memang dah label anak-anak asal ni tidak ada potensi. Okay, itu agak biasa sebenarnya kan bila saya pergi mana-mana. Kita pun bekerja dengan selain daripada sekolah yang high performing school, kita pun kerja dengan rural school. Tapi pada masa yang sama, budak-budak ni tulis, saya hendak pergi ke sekolah kerana saya ingin belajar sesuatu. So bila saya tengok tu, saya rasa macam we are cheating the kids. Tapi kenapa guru bertindak begitu? Sebab bila kita tengok, pertamanya dia dah mewarisi culture daripada sekolah tersebut. Okay. So yang kedua, tidak ada satu intervensi yang boleh membuat tukar culture tersebut. So the thing is, dalam program kami, program sekolah amanah, kita nak tukar culture tu, and it has to take the whole school. And to be fair, kementerian nampak apa yang menjadi dan mereka come up with the TS25. Cuma, it goes to masalah ialah implementasi. Sebab, kalau saya boleh ambil sedikit masa ya doktor, sistem sekarang ni, dia lebih suka menilai input daripada menilai output. And the thing is, nobody is held accountable for the output. Okay? Contoh, mereka buat TS25. Bila mereka kena buat rancangan pengajian harian, mereka kena buat rancangan pengajian. Tapi kenapa kena buat rancangan pengajian harian tu, dia tak faham roh dia. Sebab saya, to be honest, pada saya lah, sebab saya melihat proses tu, kena ada rancangan pengajian harian tu, tapi tak perlulah dibuat tiap-tiap hari kena buat RPH, because ada proses yang boleh efisien lagi buat. Tapi setiap cikgu bila masuk, dia kena masuk dengan sekolah apa dia nak ajar budak-budak ni. Dia kena tahu macam mana dia nak tahu budak-budak ni faham apa dia ajar. Dia kena tahu macam mana cara dia nak mengajar dan macam mana dia nak create the experiential learning. Because that experiential learning not only talk about the subject, it talks about responsibility. Bila dia berbulan, responsibility. Dan jadikan agama sekolah Islam ke semua apa. Tapi kalau tengok balik semula, penekanan kepada pembangunan modal-modal insan adalah kurang. And we talk about the subject.
it talks about responsibility, bila dia baca bulan, responsibility. Oh, dan jadikan agama sekolah Islam ke semua apa. Tapi kalau tengok balik semula, penekanan kepada pembangunan modal-modal instan adalah kurang. And I have to say that I am a big proponent that humanity come first. Knowledge will come after that. Rasulullah membentuk umat dia dengan kekuatan pribadi, maka dengan itu keluarnya knowledge creator. So bila kita tengok silibus sekarang ni, we are very very happy to become a knowledge consumer. Put more knowledge, put more knowledge. But we should be developing kids yang knowledge creator, which goes back to disposition for learning. I am datang sini, I am very humbled with all the knowledge that you actually have come to me, because saya minta maaf saya guna phone sebab bukannya saya WhatsApp, tapi saya dapat all the data, all the information that was actually being given for me to melihat. The bigger issue here is about, I think kita dah lost the plot about what we need to come out from our kids. Okay, we got lost the plot about the process. Macam-macam apa yang I think Dr. Oti cakap tadi. Kenapa memang cikgu dia kata, oh dia buat RPH, I done the RPH. Dia tak faham what that thing is for. Macam contohnya bila kita program-program yang dijalankan, program RIMAP, dia kata rancangan integrasi ni. Oh dah buat, okay, ada pertandingan pakaian beragam, tick. Tapi budak faham tak kenapa perlunya ada that unity program. So that becomes kayu ukur. So I guess it's about building, the answer to this is like we need to find a system to build accountability for the input being given. I think kalau paling baik sekali kalau kita nak, I think pada saya lah, the best way is like somebody need to, even minister have to look at their punya KPI, balik semula on kemenjadian murid. Yep. Okay. That was my question. Kemenjadian murid. How do we gauge? Yeah. Itu akan ada pusingannya. Then we're coming into our, Dr. Mas macam nak menjawab. Pusingan 2 sudah habis. Kita masuk ke pusingan ketiga. Yes, and the third round is Q&A. I would like to give this opportunity to audience on the floor. We provide 2 microphones on both aisles. Silakan. Dan sebelum itu, I would like to read out Syamsul Amri's comment. Syamsul Amri Abdul Razak. My suggestion at the end of the session, let's agree on 3 quick wins. I tend to agree. Let's agree on 3 quick wins and display on the screen so that all can see and show support. Else it may become another academic session. Jazakallah. Terima kasih banyak Syamsul Amri. And please keep those questions coming in. Silakan. Saya berikan ruang ini. Tolong perkenalkan. Ya. Yeah. Testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutmainah binti Mazlan, alumni UIA, dan sekarang ni saya merupakan seorang guru lah di sekolah menengah. Jadi bagi saya perbincangan ni sangat membumi lah, sebab perbincangan tentang transformasi sekolah 2025 dan perbincangan tentang RPH dan TP1, TP2, dan benda tu sangat dekat kepada saya sebagai seorang guru sekolah menengah. Dan apabila perkara-perkara itu dikritik oleh panel-panel kan, saya faham kritikan-kritikan tersebut, dan apabila ramai orang cakap RPH tu sangat mengarut dan sebagainya lah. Tetapi bagi kami sebagai seorang guru, nak tak nak kami perlu mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, kerana benda itu akan diaudit, akan dilihat oleh nazir-nazir yang datang melawat sekolah. Jadi persoalannya, sebagai seorang guru yang perlu mengikut sistem yang telah ditetapkan oleh KPM, apakah perubahan yang boleh kami lakukan untuk membaiki ataupun membaikkan, ataupun orang cakap macam menyelesaikan isu-isu yang telah diperbincangkan di hadapan. Sebab kita boleh bincang, oh macam ni tak betul, yang tu tak betul. Tapi bagi kami yang perlu mengikut sistem, apa yang perlu kami lakukan? Okay. Terima kasih. Terima kasih Mutmainah. Silakan, saya berikan ruang lagi, kita kumpul dahulu. Jemput, silakan. Seperti biasa, sisters akan menguasai ruang bertanya soalan. Agaknya lah Tan Sri, saya tak pastilah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mira and I'm a faculty member. Mira, yeah. A faculty member in IUM from ICT faculty. So I think I agree with you, Syed Munawar, when you said that there's nothing new. And in fact, I've been looking for some keywords actually from this debate, which is the parents' role. Because system is system.
because system is system. But if parents have no expectations, I don't think we can come up with a good system. So all this while, I think I learned from how Henry Ford, when he asked the customer, what do you want? And the customer said, I want a faster horse, but he built car instead. So I think we should build these expectations to the parents that what is a good education means? We've been talking about that the parents too focus with the academic, but who training the parents to be parents? Who trained the parents to have expectations? And I've been involved with all these NGOs that actually helping the parents to have these right expectations. You cannot just send the kids to school and turn out to be engineers. You cannot just send the kids to school and suddenly have interest to learn. Just to answer your questions earlier, Dr. Mastura, whether my kids actually love going to school every day, yes. Because from every morning, I brainwash them, school will be fun today. School will be fun today. And I'm not asking good grade, I'm asking have fun at school, have fun at school. So that is what school is to have fun. But how many of our colleagues or parents or teachers actually start the day with have fun at school? So I think this is one of the things that I would like to highlight. And the passion to teach. Who teach the teachers to have passion in teaching? We are expecting the students to have passion in learning, but who teach the teachers to have passion in teaching? And we always put that aside. You cannot give something that you don't have. You cannot teach students to learn excitedly if the teacher doesn't feel that excited to teach. So I think these are the two things that perhaps we can have actions on, because we are Edu-Action. So I think the actions on the parents and the actions on the teachers itself. Thank you. Terima kasih banyak Mira. Parents perspective, Mutmainah teachers perspective. I would like to combine these two questions. We also have online questions from Aniza Abu Bakar. Soalannya, boleh tak panelis juga mengupas bagaimana kita nak membentuk pelajar berakhlak mulia, dan juga Adli. Adli is sharing his or her experience on the ground. He says year 1 students are still struggling with skills like reading and numeracy. So how can they go through the year 1 syllabus with 10 subjects? So despite we have good curriculum, we also have some students who are still struggling with basic skills like numeracy and literacy. Jadi kita ada 4 soalan serangkai, soal akhlak, soal masih ada keciciran, soal perspektif guru dan soal perspektif ibu bapa. Saya nak mula beri ruang ini, Haziq angkat tangan. Ini pentas demokrasi. We vote for Haziq, silakan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan soalan tadi itulah, iaitu apa maksudnya peranan ibu bapa juga untuk mengajar anak-anak. Maksudnya sekolah ni dia tak boleh habis dekat sekolah. Dia kena bila anak-anak dia keluar daripada sekolah tu, itu juga adalah sekolah bagi mereka. Mereka melihat masyarakat, itu juga adalah sekolah bagi mereka. Dan ada satu polemik baru-baru ni yang saya terlibat jugalah, iaitu polemik berkenaan dengan silibus darjah 1, iaitu maksudnya silibus matematik darjah 1. Dan saya mungkin menongkah arus ketika itu sebab saya menyokong silibus tersebut yang dianggap sebagai susah lah. Yang dianggap sebagai apa benda lah ngajar matematik, apa nama nombor, duk pusing sana pusing sini. Tiba-tiba saya buat satu video untuk terangkan bahawa sebenarnya ada logik dan ada rasionalnya. Video tersebut dapat reach dan dapat respon yang sangat-sangat baiklah daripada masyarakat, terutama sekali ibu bapa, mak ayah dok tag ayah ni penjelasan. So maksudnya itu adalah satu perkara yang kita lihat. Apa yang perlu dilakukan sekarang adalah kita kena ada satu journalism ilmu yang di luar daripada sekolah. Mak ayah dia orang perlukan, dia orang perlu maksudnya penjelasan, dia orang nak dengar kenapa buat macam ni, tapi tak sampai kepada mereka dari segi rasionalnya. Sebab yang sampai kepada mereka adalah kritikan demi kritikan sistem. Sedangkan ilmu yang sebab saya sangat-sangat setuju dan suka sangat dengan silibus baru ni, sebab dia memang mengubah nilai terhadap matematik, nilai terhadap nombor, dan ini yang sebenarnya kurang diketengahkan kepada ibu bapa. Dalam rangka sebenarnya ibu bapa selama ni ditarbiah bahawa anak-anak dia orang kena berjaya, dia orang adalah periksa A. Tapi sekarang diubah silibus tersebut dan diberikan satu nilai baru dalam rangka dah tak ada dah peperiksaan.
Jadi bagi saya ini mungkin satu fresh approach yang saya sokong. Saya memang bukan langsung dalam sistem KPM ke apa ke, but tapi I see and I reflect and I very very support maksudnya the new approach, dan yang perlu diperkenalkan, dia perlu diajar kepada mak ayah apa sebenarnya yang nak dicapai, dan ini yang perlu dilakukan. Terutama sekali saya seru kepada universiti, saya seru kepada maksudnya institut pengajian. Korang student universiti, mahasiswa ni tak boleh geng-geng yang paling membawang sekali dekat media sosial, dekat Twitter pun tu. Budak student UIA kan, kadang-kadang pun benda ditulis ni kan. Sepatutnya anda adalah maksudnya duta-duta ilmu yang membantu mencerahkan kepada masyarakat. Kalau kita tak mampu, kerajaan nak lantik influencer, 40 influencer baru ke apa, kena bayar pula dia orang. Anda adalah influencer ilmu setiap mahasiswa. Terima kasih. Ya. Wow, sudah mula mengangkat tangan masing-masing ini. Tidak ada pengundian Dr. Oti ya, tapi silakan. Ya, terima kasih. Saya nak respon kepada guru yang bertanya mereka berada dalam sistem, jadi mereka terpaksa ikut sistem. Sistem tu bukan makhluk ya. Kalau kita diberikan arahan oleh pengetua pun di bawah tu ada arahan dari masa ke semasa yang diperlukan. Bermakna kelonggaran tetap ada. Tinggal lagi anda telah berada dalam satu situasi yang menyebabkan anda terpaksa mengikut, sedangkan anda tidak perlu pun mengikut. Orang memberi, anda terus menerima tanpa soal. Jadi dia akan jadi satu budaya di kalangan guru. Tidak boleh, kita tak mahu melahirkan orang yang sentiasa membangkang, tidak. Tetapi ada perkara yang logik pun kadang-kadang guru tak nak berani nak utarakan. Jadi akhirnya dia katakan kenapa kami kena buat kerana itu sistem. Not necessarily. Ada guru-guru, ada sekolah yang saya rasa dia boleh mencuri ruang-ruang autonomi untuk digunakan dan juga dia mempersoalkan untuk kebaikan. Jadi kena ada sedikit keberanian. Jangan terlalu mengikut arahan. Contohnya RPH yang turun daripada atas 3 aspek saja, tetapi sampai ke bawah 15 aspek. Okey, sama juga macam Haziq sebut tadi. Matematik tu bagus, tetapi kalau bukunya banyak, silibusnya banyak, benda yang bagus pun jadi kelam. Kan? Kalau kita ada satu udang galah, fine. Tapi udang galah ada apa lagi? Macam-macam makanan ada. Lama-lama kita tak boleh nak appreciate benda yang baik kerana terlalu banyak. Jadi isu sekarang pada saya terlalu banyak. It's not impractical. Benda baik impractical kalau terlalu banyak. Tak percaya tanya orang kahwin 4. Tak praktikal kahwin 4 kan, pening kepala, tak boleh tidur pun. Compare yang kahwin 1 kan. Jadi benda tu kalau terlalu banyak is impractical. Jadi lebih baik kita bagi sedikit demi sedikit sesuai dengan tahap seperti yang Dr. Mastura katakan tadi. Apa lagi ya? Saya rasa itu ya sentuhan saya yang terakhir. Guru kena ada sedikit, bukan keberanian untuk menentang tapi keberanian untuk menyatakan this is our authority, this is our territory, classroom is our territory. Nak tengok tak ada masalah, but come with help. Bukan datang untuk tengok file. Kadang-kadang ada cikgu kecil hati kenapa? Kerana filenya tak tersusun cantik, sedangkan dia bertungkus lumus untuk mengajar, compare dengan guru yang pandai bermain di sebalik kata-kata dan juga perkara-perkara yang kita kata tak praktikal untuk. Okey ya, so tahniah kepada guru yang bertanya, anda berani, teruskan keberanian tu untuk bertanya lagi dan saya rasa tak ada masalah. Jadikan dia sebagai riddle supaya semua guru boleh bercakap untuk kebaikan. For what? Nothing. Tak ada masalah. Pun kan tak ada masalah untuk kita menyatakan kalau benda tu perkara yang baik. RPH umpamanya bukan perkara pada saya wajib pun. 15 tahun mengajar, what the hell on earth you nak kena tulis RPH? 20 tahun mengajar, what the hell on earth you nak tulis semua? Tak payah. Jadi je yang paling best ajar Isnin sampai Khamis, hari Jumaat buat RPH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Antara Zulhaimi angkat tangan, Dr. Mas. Nampaknya Zulhaimi. Tapi Zulhaimi ada tak apa, dia angkat tangan saya beri dia. Tapi ada tambahan sedikit sesuai dengan Lip Act. Suhaili Iksan dia tanya apa peranan kami pihak swasta untuk membantu KPM menangani anak-anak yang tidak boleh menyesuaikan diri dalam sistem pendidikan arus perdana. Saya kira sesuai untuk ditangani serentak oleh Zulhaimi. Okey, terima kasih. Saya nak jawab soalan nombor 1 dulu. Itulah. Itulah cabarannya. Terlalu banyak subjek core. Pertamanya macam saya nak echo apa yang Dr. Oti cakap. Sebenarnya saya agak berbeza sikit pendapat tentang RPH, tapi nanti kita debate belakang lain. Tapi macam saya kata tadi, sebagai cikgu yang berada di dalam sistem, you must realize before, kita ni kadang-kadang kita terlampau taksub dengan form over substance. You as a teacher,
Your role is about mendidik anak-anak. Okay. So bila ada kementerian datang with dengan all this arahan, to be fair, they have done their punya own research. But your role is to actually see how does this new thing, whatever they introduce, will help you dalam melaksanakan amanah you kepada anak-anak. That is important. Because honestly, kenapa RPH jadi tak efisien? Because setiap cikgu, dia buat satu RPH dia bersendirian. Lepas tu kalau ada 30 kelas, 30 RPH. Tapi sebenarnya perlu RPH ni boleh dibuat bersama-sama. Sebab saya cakap kenapa perlu ada RPH is because kita kena plan. Because pendidikan ni, because unless you become a super teacher yang macam dulu isteri saya pun seorang cikgu, dia kata dulu masa mula-mula dia buat ni, sekarang dia masuk dia dah tahu apa dia nak buat. But still berpaksikan kepada RPH. So jadi cikgu yang berada dalam sistem is like, I think you need to shape what is it that you want to actually do in class. And then look at whatever benda yang disuruh tu, adakah dia membantu atau dia tidak membantu. Kalau dia tidak membantu, itu kita kena tengok apa saluran untuk mengatakan bahawa sesungguhnya ini tidak perlulah. That's the feedback to them, kepada sistem tentang benda tu boleh berjalan, benda tu tak boleh jalan. Because ada juga banyak inisiatif yang dibuat oleh KPM yang selepas beberapa tahun dia mati dengan sendiri sebab dia tak ada ni. Dan saya juga nak mengulas sikit pasal Haziq ya, pasal pembelajaran di luar sekolah. Sebab kenapa tidak apa yang Haziq buat dibuat di dalam sekolah? Sebab I think that's what pendidikan is all about. Kan? Pendidikan di luar buku teks juga patut berlaku di dalam sekolah. Sebab di isu right now dengan budak-budak, kenapa dia rasa sekolah tak menyeronokkan, is like lepas pergi sekolah, hantar anak pergi tuition. And I used to be one of the person who is guilty of this lah. Used to be in my old life. So I think peranan kita sebagai ibu bapa, kalau saya boleh rangkumkan, ialah melihat kepada anak kita sebagai individual yang mempunyai potensi yang berbeza-beza, dan kita juga perlu menimba ilmu, kita kena ada that disposition for learning on bagaimana nak menangani anak-anak kita yang berbeza perangai. Okay. DNA datang daripada saya, daripada kita sebagai suami isteri. Tapi kita tak tahu DNA mana, kadang-kadang dia banyak ikut mak. Macam anak-anak saya, alhamdulillah dia tak ikut saya sebab saya very inner. Kan? Dia lebih tengok pada mak, wife saya yang lebih tengok pada big picture. Tapi benda-benda macam ni adalah benda yang kita as a parent need to actually, kita mungkin ada disposition for learning. Okay. Kita mungkin ada kehendak untuk belajar tu. I subscribe to your channel because saya ada disposition for learning. Sebab saya nak tahu apa yang benda menarik untuk pelajar-pelajar kita. So that is my answer lah. So I think Prof, sorry Prof, saya take your time. Sila Prof. Okay. Alright. So many things to discuss, so many issues to highlight. Okay. Actually banyak perkara di sini sebenarnya. Pertama, kalau saya boleh, dalam konteks pendidikan ni, benda paling asas, we should not compare between children. Kita boleh compare antara budak tu diri dia before and after. Not between this child and this child. We talk about individual differences. We talk about different intelligence. Tapi kita keep on comparing. Ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 sampai nombor berapa dalam kelas. And yet, you are telling them you are not able to do this, you are not able to do that. So bila isu comparing ni berlaku, macam mana kanak-kanak in terms of dia punya disposition to learn tu nak ada? Sedangkan when you talk about disposition to learn, minat kepada learning tu dia bergantung kepada the approaches that used by the teachers, the approaches used by the parents, the approaches used by the schools. Then only the disposition to learn will come. And then sebab dia back kepada yang daripada awal tadi. Either it is developmentally based, developmentally appropriate practices, or subject-based learning. Kalau subject-based learning, kita akan ajar tanpa ambil kira level of understanding. Dan kalau ikut pandangan Ibn Khaldun, bila sebut tentang level of understanding, kalau di Malaysia ni saya rasa di mana-mana institusi pendidikan dia akan mengajar tentang Piaget's theory of cognitive development, ada 4 stages. The issue is that when you learn that in any institution, how you implement that in school. So in many situations disebabkan kita belajar tu hafal. Sometimes bila hafal tak faham pun.
Dan at the same time, kalau you refer kepada buku Ibn Khaldun dalam Al-Muqaddimah, he also talk about the level of understanding. Mengajar sesuatu tu kena based on children's punya understanding. So isu membaca, menulis dan sebagainya. How you know that children at the age of between 0 to 7 years old, they don't understand about abstract. And then bila you mengajar maths, contohnya kat sekolah, you ajar symbol. They don't understand symbol. Symbol is for children above 7 years old. So there are many things, many approaches, many things that we need to refer to. The same thing bila kita cakap pasal akhlak, nak mengajar akhlak, kita gunakan istilah-istilah yang kanak-kanak tak faham. Dia ada istilah, ada perkataan-perkataan yang kita guna, but in many situations children they don't understand because the level of understanding. Contoh, kita nak ajar pasal very simple, taharah. Kita kata apa? Bab bersuci. Kita sebut perkataan taharah, bersuci. Okay? Ajar budak-budak 5 tahun pasal bersuci, then what are the terms that you are using that? Okay, kalau dia tak faham tentang istilah yang digunakan, they will never be able to understand and internalize what they learn. The issue here is issue that related to internalizing. Begitu juga perkataan akhlak, in terms akhlak tu sendiri. Bila kita sebut pasal akhlak, yang bawa kepada disposition to learn, perkataan kita selalu menggunakan perkataan yang kita rasa budak akan faham, while actually they don't understand. Even kalau kita cakap pasal emotion sekalipun, kita cakap pasal sedih. What is the meaning of sedih? Because this is very abstract. Dan dalam Islam pun kalau kita tengok, kenapa solat tu disuruh ajar kepada kanak-kanak bila dah umur 7 tahun? Sebab solat tu sendiri benda yang abstract. Yang dia nampak tu rutin, parents dia solat apa semua tu, itu adalah tanggungjawab orang yang mukallaf. Orang yang dah wajib untuk dia solat. Tapi anak-anak ni diajar 3 tahun lamanya baru boleh dibenarkan untuk pukul 3 tahun, 3 years. Meaning to say that to understand these things which is abstract needs time. Saya rasa benda ni dia inline. Dia sama je. Kalau you baca Ibn Khaldun punya teori ke, you refer kepada Piaget theory, you refer kepada whatever theories, it's in line. But the issue here is that the practices, whether we refer to that, how you internalize, dia berbalik kepada persoalan saya tadi pada awal. Bila kita lakukan sesuatu, adakah pelajar-pelajar kita ajar perkara, tapi adakah dia faham to what extent, whether they understand or not. Dia, bila kita sebut pasal kognitif punya level tu, cognitive stages tu yang bawah sekali is just to recall. Recall, tapi tanya balik, faham tak apa yang you belajar ni? Tak tahu. Kenapa? Sebab perkataan abstract tak ikut level. So this is where Ibn Khaldun cakap, we need to teach children according to their level of understanding. Okay? And then kalau dalam hadis pun ada disebutkan khatibun nas ala qadri uqulihim, berbicara dengan manusia mengikut kadar kemampuan akalnya. Dan dalam teori barat kita sebut tentang developmentally appropriate practices. Tapi to what extent that we are using this approach, to what extent that we internalize this information. Kadang-kadang istilah yang digunakan dalam buku teks dan sebagainya. Another issue pasal buku teks. Bila kita mengajar gunakan buku teks, which is not really something yang relate dengan kita punya persekitaran, benda yang maujud, benda yang abstract dan sebagainya, without students understand. So many things actually. Itulah sebenarnya 4 minit tu tak cukup. Ya, betul. Tidak mungkin akan cukup. Tetapi itu cabarannya untuk kita merumuskan sesi ini. Sesi berikutnya adalah berkaitan tentang pendidikan tinggi. I would like to give 2 minutes each because I would like to echo and get back to siapa tadi? Syamsul Amri kah? Let's not make this becoming another academic pandemonium supaya ada result dan kita akan meletakkan itu di atas bahu penganjur. Saya berikan 2 minit, setiap seorang menyatakan what should be the quick win to be implemented out of this debate dalam tempoh 2 minit. Setiap seorang satu quick win. Saya nak mula dengan Zulhaimi dahulu. I think I'm not so sure whether it's going to be quick, but I think I'm more towards getting like what will be creating the best impact. Sebab I think to be fair, I think we dah banyak sangat quick wins yang kita jumpa. Kita all the low hanging fruits kita dah. Terma yang dikritik Dr. Oti. Suka sangat kemaruk dengan istilah. Low hanging fruits dah tak ada dah sebenarnya. I think we have to go to the core issues. Pada saya, 2 things that needs to be done immediately.
is satu to really baseline kita punya teachers capability, sekolah kita punya capability. Maybe sorry, not teachers, because we are talking about implementation kan. Our school punya capability in creating the environment for the kids to learn, which includes teachers punya skill. That's number one. And number two is to create an accountability system whereby ministry has to report on whatever keberkesanan, the baseline versus what apa program yang dia dah buat. Because to be fair, some of this input is good, but because the organization is so big, orang yang membuat dengan orang yang mereport adalah dua orang yang berbeza. So itu accountability and accountability dan juga quality guru. Quality guru, Haziq, sekolah. 2 minit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tesis yang saya nak bawa yang saya bentangkan sebentar tadi adalah pertama sekali dalam kita membincangkan tentang sistem dan kita selalu pergaduhkan, kita dapati bahawa kita tak tahu sistem mana yang terbaik sebabkan ada banyak masalah kayu ukur, kita nak gunakan standard yang mana satu dan ada banyak masalah paradoks. Rasanya benda yang kita anggap paling buruk dalam sistem itulah yang melahirkan ikon ilmu yang paling bersinar dalam sejarah. Jadi apa yang saya nak bawa dan apa yang saya nak anjurkan adalah supaya maksudnya perbincangan tentang sistem ni, ya betul, kita kena bincang, kita kena betulkan, tapi pastikan dia tidak terlalu melimpah membanjiri apa yang masyarakat pandang terhadap sistem sekolah, terhadap persekolahan. Sistem buruk itu ini, apa yang perlu bocor, apa yang perlu maksudnya sampai kepada mereka adalah tentang nilai ilmu yang sepatutnya diajarkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Itu yang mereka kena diterangkan. Itu yang perlu sampai kepada kita supaya kita mendapat input positif daripada sekolah. Sekolah ni dia bukan tamat, dia bukan satu gelembung, dia bukan satu buih yang duduk antara dengan dia je, universiti bersama. Masyarakat perlu ditarbiah, dididik juga dan mereka perlu terus diajar oleh sistem-sistem ataupun institusi-institusi ini. Dr. Oti. Okey, terima kasih. Saya ambil peluang ni untuk memberikan pandangan kepada KPM supaya bekerja jangan dalam konteks silo. Setiap department keluarkan macam-macam idea dan inilah masanya untuk mereka bersama. Kalau mereka minta guru integrasikan subjek dalam kelas, mereka perlu mengintegrasikan kerja mereka sebab akhir nanti pergi pada guru juga. Kemudian saya nak cadangkan bahawa kita slash lah mana-mana yang rambu-ramba, ropol-ropol yang hanya sedap disebut dalam ucapan tetapi tidak praktikal di sekolah. Buang semua benda rambu-ramba tu. Kita pergi to the basic saja. Guru tahu apa yang mereka perlu lakukan. Dan yang ketiga, bila kita cakap pasal sistem, cakap pasal arus perdana. Bukan cakap pasal sekelompok pelajar yang kita anggap boleh maju, tetapi cakap pasal arus perdana, ada kanak-kanak yang tidak ada peluang untuk maju dan mereka ini satu masa besok mungkin jadi orang yang akan memudahkan kita juga. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Prof. Okey, 2 minit Okey, number 1, teach children based on their level of understanding. So, semua orang belajar. Saya rasa semua belajar. Cikgu-cikgu belajar. You all belajar pedagogi, you all belajar education psychology. You belajar semua. Tapi to what extent that you apply that? In many situations, ramai yang kata because the syllabus tu banyak sangat. Yes, maybe we need to revise. Sebab at the end of the day, boleh ke student yang ambil sampai 12 subjek tu, okay, 15 subjects whatever, dia akan apply semua benda dalam in their practical daily life. The issue here is that we tend to ask students to memorize things without understanding. Bila anak-anak ni, okay, even cikgu pun dipaksa lakukan sesuatu benda terlalu banyak dalam satu masa dan they can't focus, actually we wouldn't achieve anything. I think that's all. Yeah. We have to also bear in mind that this is the first session pertaining to the school education. And this will be the baseline, Zul. This is the baseline prior to the next subsequent session which deals with tertiary education. Over there is whether ranking, not ranking, autonomy, non-autonomy, Dr. Oti dah gelak dah kan. Industry driven, is it going to be still development driven atau macam mana when it comes to tertiary education? And there is a tendency that a culture of finger pointing. School system are not providing the right kind of ingredient for the higher education. Jadi dia akan lebih berwarna-warni. Tapi kita akan dengar nanti bersama 4 panelis yang lain. Tuan-tuan, kita berikan tepukan kepada 4 panelis ini yang bersabar dan 4
pandangan penutup tadi itu mungkin boleh digubah untuk membantu tindak balas lanjut daripada pihak UIA di dalam mengubah Edu-Action debate ini untuk dimaterialisasikan kepada sesuatu bentuk tindakan, mungkin dalam bentuk lobby. Jarang-jarang kita dengar sebuah IPT cuba melobi. Kerana itu di awal tadi saya menganjurkan kita ucap terima kasih kepada UIA kerana keberanian itu. Blessing in disguise-nya kita dekat nak general election, hoping that apa saja yang disebut ini ada pihak yang committed, ini akan jadi manifesto. Dan saya anjurkan kita semua sama-sama tag hashtag GED ya Dr. Zainal, GEAD ni, itu hashtagnya, supaya media sosial kita proliferate dengan menjadikan kandungan ini sebagai manifesto menjelang PRU yang akan datang. Dengan itu saya kembalikan sesi ini kepada Idayu. Terima kasih. Kita akan kembali seketika nanti. Thank you. Thank you, and thank you to Brother Said Munawar and all our panelists. So that is the end of our first session. For that, I would like to invite our Rector, Professor Emeritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, to present our token of appreciation to the panelists. So first, I would like to invite Associate Professor Dr. Masura Bazis. Thank you, Dr. Masura. I would like to invite next Dr. Othman Talib. And please welcome Mr. Muhammad Haziq Abdul Rahim. And please welcome Mr. Zulhelmi Othman. Thank you very much for such a substantial discussion and all who have shared your questions on the floor as well as via YouTube. So ladies and gentlemen, for now we're going to take a break for 5 minutes before we proceed with the next session, second session, even more just as interesting, it's very fruitful. So we'll see you in 5 minutes, inshallah. So 5 minutes will be 11:21.